منی ایدگا جست وجہ امیر زامنہ ہے لفظوں کو فلسفہ وطموتا سیادی چی پرچہ کہ شما وقت فلسفر ہے تو ماں زانگ لوٹیں کہ بلوچی لفظوں چا فلسفہ زانش چنچو اثر مند ہے اگر فلسفہ جندہ یک کرے ایرے کنی گوڑا لفظوں زندمان آدیں گوشت بھی انہیں توارا شما جست منتر چا ماں چو سرپت باں کہ مار چی ونتا دیستا ہمیشانی درگتا گپ جنا اگر ما گپ ای وڑا بیجنا کہ ترا یا منا یا ڈاکٹر صاحبہ یا ایسا خاموش صاحبہ یا سعید زبیر صاحبہ یا دیگا کسیا یکی جوست بکا کہ بلوچی لفظاں کے نوعیت چیئے منی آلا یہ سوال نہ تھا نہ میں چاری نانی واسطہ بلکہ گیشترے واسطہ اول سرا یک گپی بھی کہ ہو یہ رستے گپی کہ بلوچی لفظاں کے نوعیت چیئے اگر ماں بلوچی لفظاں کے نوعیتا بگیشین ہے نا گوڑا میں گپ دیما شد کا ماں ہوتی کتاب یہ تہا یہ وڑیں جو دے کو تگا کتاب نام ہے ازم فلسفہ و بلوچی لفظاں ماں اچھی کہ ماں ونتا وطی ونتگی نانی گپتے ہاں من چنیا ایوڑیں یک لوجیکل یا فلاسفیکل یا علمی پروپوزیشن گوشائے جملہ گوشائے یا ردان گوشائے نئی تا گوشی بلوچی لٹریچر ایشیں ایوڑ نگوشی تے یا وا گوشی کے لفظاں کو جولیں زری یا دگے انچو یک تشبیہاتی معنی یا گوں آیا یک رندی گوشی پدا اما تشبیہاتانی گیشینگا گوں بازیں گپے جہاں من نوشا یا عراب ہیں بلے ٹیکنیکلی ایوڑ بیگ نلوٹی چونکہ بیگاں یا دے گپتے نہیں ماں کے وعدے ہوتی اسٹیڈی کو تا چارتا اڑا منی کتاب کے آچو بنداد بھی تو یہ وان ہے یہ اولی لینا لکھتا تھا کہ بلوچی لفظاں نیتی ہیں نہیں میں کرا گا ماں یہ جملے آ چاہ رہے ہیں کہ بلوچی لفظاں نیتی ہیں نمتی ہمارا سوال ہے مگا چنیا رہو گے کوشش کر لیا نہیں نیتی ہیں یہ کنچے جملے ماں اشیا گوشیں وتی ہمیں کے استادانی ونتگی لفظانی پدا ماں اشیا گوشیں پروپوزیشن صرف جملہ ہی نہیں بلکہ یک منطقی جملہ ہے منطقی یا لوجیکل جملہ یہ مطلب اشیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ٹرم میں بھی بلوچی لفظاں اور یہ پریڈیکیٹ ٹرم میں بھی نیتی بلوچی لفظاں کمی نیتی تہا جاگا کا نیتی آئیے چی مسترے کینوسی داری وعدے یکرندے تو ایک ایوڑے جملے کے گیشین ہے لیٹ سپوز ہے کہ منگ گیشین تھا بلی اسے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہیں یہ یک کوشش ہے انیشیٹ ہے بنا کوتا چیز دیما نہیں وعدے تو ایک بری یہ وڑا گیشین کہ مثال بلوچی لفظاں نیتی ہیں اڑا یہ جملہ وطی تا دگے چے شوکاں یہ جملہ یک چیزیں ہمیں ظاہر کہاں کہ بلوچہ نہیں کر رہا راستی لے کا چیئے یہ جملہ ہمیں ظاہر کہاں کہ بلوچ وادے راستی لے کے ازاں آئیے چونزاں یہ جملہ یہ ظاہر کہاں کہ بلوچ وادے ہوتی راستی لے کا ردا چیزیا تپاسی آئیے کجام بنیادہ تپاسی آئیے راست و ردا چونگی شینی یہ جملہ بنیادہ یہ یوں جان گئے مطلب آئیے تو کا پشدہ رستے ہیں کہ بلوچ کر رہا لفظاں کے قدر چون لفظاں کے قدر سرا چون یک پرمانی دیکھ بھی یعنی یک ججمنٹ آرٹ ویلیو سرا چون دیکھ بھی پدا ہمیں گب کہتے ہیں گوڑا ای وڑ باید ہیں ای وڑ باید نہیں پنچ سوال کم سے کم آئیے تھا کہتے ہیں ماں وعدے پنچیں سوالہ چاہ رہے ہیں گوڑا ماں کے گوشیں ماں کے انلی کے کشگورے میں لٹریچرہ چاہ رہے ہیں کہ آئیے فلسفیہ کو مردم بندوق کن گیا وجودی فلسفیہ کو بندوقے کن گیا یا پوسٹ ماڈرنزم کو بندوقے کن گیا یا سر ریئلزم کو بندوقے کن گیا یا ڈاڈائزم کو بندوقے کن گیا ماں اے سرپت باں کہ تو آئیے بست چو کنے بھلے وعدے تو آئیے نوعیتا نگیشینے تو ارچ گپے جنے ای گپ تاثر بیت کنا ای گپ انٹرٹین کت کنا ترا بھلے ای گپ چونے یا تئی زبانہ تئی نمائندگی نکن گیا ان شارٹ بلوچی زبانہ ورے کئی نمائندگی بھی گئیں یہ ورڈ بھی گئے ماں کے یہ پورے پروسیسہ چاہ رہا
मने सरपत बां गुड़ा लत्ते जागे मैं हमेशा सरा डिस्कस भी था कि तो चूं इसे फिलोसफी में एसोसिएट कने मगो वजह ये पंचे सवाल के मात्रा कुछ था ना ये पंचे सवाल फिलोसफी है बेसिक क्वेश्चन है अवल सवाल राष्ट्रीय लेका ये मेटाफिजिक्स है पता तो का है ये राष्ट्रीय में चूं जाना ये एपिस्टेमोलॉजी है पता तो का है मर रदो रास्ता चूं गिशीना है लॉजिक है पता तो का है कि आर्ट है वैल्यू आइए सरा मनी जजमेंट या परमान ये एस्थेटिक है पता तो का है बायदें या बायद नए ये एथिक्स हैं शे मतलब इसे मवादी उती अवली जुमला के गो बलूची ज़ुबान नियत बलूची लफ्ज़ांक नियती हैं शे मतलब इसे म पोष्टाय पंचे चीज़ानी बारे बराबर वद्दला जेडता इरदवित कना निदे मगा पेशे गुड़ांचो के यक्की मनागो ना अगा तो लफ्ज़ांक के ता रास्तीय लेका बारे जेडत गुड़ा लफ्ज़ांक पश्त न कपी मागो अगा ये गप तो को अगा तो रास्तीय लेके अच्छे इनकार को गुड़ा इसे मतलब चीवी इसे मतलब भी कि तई अमा लफ्ज़ांक कि ऊदा तई राष्ट्रीय लेका जाहिर भी गए तिको अन्य शायरी अदरो इररेलेवेंट वा यक्के इनकार अगु इनकार चाहिए लफ्ज़ां का गु राष्ट्रीय लेके चकार उड़ा ये इनकार अगु अर्ची के ती पोछते हैं मावती मड्डी गुशे मावती लिसानी मीरास गुशे ये दोरो इररेलेवेंट वा नी अगर इररेलेवेंट बितना उड़ा पश कपता छे एदा ची मनी मतलब मैं नी गप्पे माना इशे मनी कि बलूचिया वादे माँ फलसफियाचारी इसे मतलब ये नहीं कि बलूची प्लेटो ने गाया या बलूची सार्थरे ने गाया इसमें फलसफा मारा एक उसी के तई किर्रा तई लफ्ज़ां के गोरा फिलोसफिकल फाउंडेशन ये पंची क्वेश्चन आणि चों जानक बा एदाची गप गुड़ा बिंदात भी मावती मन्नवती पंचमी किताबे ता ये चीजें सरा गप जता अगर मनी गदीमा गतो गोशे मा शोधी पसोवदात हमें के विषय मतलब हमें बुत के फलसफा जिंदे लिंकिंग को बलूची लफ्ज़ां का नेस्ते या के सब विषय हमें जाहिर करना मन ची उशक लूटा के बलूची लफ्ज़ां के फलसफा बीत का ओस्ते भले बलूची लफ्ज़ां के फलसफा ये नहीं कि तो वती एक शेर या गो या डाडाइज्म है थ्योरी या को एसोसिएट बेका बेचार पर इशिया बलूची फलसफा बोलना मतलब मैं वंडिंग पे ऐड करने लूटा है मां एक जमाने गया एक यूनिवर्सिटी या वान गया था उड़ा उदा एक के मनिकरात का मनोशी तैयाला बलूचियत का सुररियलिज्म में बारे अच्छे ख्यालात थे अब सुररियलिज्म चुनैया वो खैर बनाई चीज़ें माँ इशिया तहा एक नामे के बुनियादी नामे एंड्रे ब्रेथन है कि एंड्रे ब्रेथन वादे मगो तो आइए चारे आइए कर सुररियलिज्म में मतलब ये नहीं तई दिला अर्ची के विजन है मतलब कॉन्शियसनेस पकोले आए नहीं है सब कॉन्शियसनेस है बारी चीची ती दिमागा पैदा का विजन है इवड़ नहीं तो इवड़ खुद कने मतलब ये तई यक निगाही बीत का बलूची जुबान है यक चीज ये सरा होती तासुरे दिए गए भले ये बलूची जुबान है फलसफा नहीं मेहनत वाला शने नुमानवती जस्तागो वजह सही ज़बर दहानिया का ना मनी अवली जो स्पेशी के ज़ुबान जानती या लिंग्विस्टिक्स से लफ्ज़ां के तहत क्या दिया रोल छी नतवारा ज़ुबान जानती व वत चूँकि ज़ुबान जानती है ज़ुबान तांबाज मज़ने कर दे अवले तो ज़ुबान नवत डिफ़ाइन करना ज़ुबान ज़ाती है कार के ज़ुबान माती ज़ुबान यानी ची है मरोची चूँकि माती ज़ुबान आनी म्यान उस्तवानी रोचे बाबता एक अब बैगे तो माँ ये सब पर कि माती ज़ुबान ची है यानी माती ज़ुबान हमारे के इंसान के वती जज्बात है हमा ज़ुबान ता इज़हार का आइए माती ज़ुबान है छो हमा इदा निंदो के अभी चो मर्दों में 4-5-6 ज़ुबान गप का शर्य सरा तो माती ज़ुबान हम ये अमाए कि आवती जज्बात इज़हार कुतब का यानी आवती जज्बात यानी कि आवती वशिया क्या वशियत आए इज़हार करने लूटिया आवती अमा ज़ुबान था इज़हार का या आवती क्या ज़ाए या ज़ायद ये आवती हम माती ज़ुबान था ज़ायद तो ए यानी माती ज़ुबान है ओ लिटरेचर है था वादिमा लिटरेचर है गप्पा कने तो ये हम बेचारे चूँकि तज़करा बित ज़िक्र बित के ज़ुबान यानी बलूची ज़ुबान के लिटरेचर हैं शुमा हम गो के ओरल यानी ज़ुबानी लिटरेचर हम मौजूद है
او پر تحریری یعنی ریٹن کے لٹریچر میں انی جو سا خاموشہ گو کہ اگا امامی چو پشتا بروئے یعنی ہمیں صدے 50 سال یا 60 سال یا 100 سال تو بگو انچو پشت تو روے کیا تحریری ہے بلے زبان بلوچی زبان وہ ہزاراں سال گشک بہ گائیں یعنی اے زبان یک نسل یا چھ دومی نسل منتقل بیان ہے یعنی کہ ماتپیت وتی چکا ای زبانہ منتقل کر گیا چون زبانی صورت یعنی کنانا پیدا کا تو یہ تہا ایک لٹریچر ادب مختلف اصناف تا موجود ہے یعنی محاورے تو بگو او قصے آنا بگو گیدی قصہ میں کرا بعض پتہ تحریری شکل آمد کا بلے انگام زبانی قصہ موجود ہیں چاچ موجود ہیں ہستا معنی استعمال کریں یعنی پیسرا مروچی و ڈیجیٹل میڈیا زمانے چوک کو گشتر موبائل فون اور ڈیجیٹل میڈیا تا مصروف ہے یعنی اگر ڈیجیٹل میڈیا چھ پیسرا میں بچاریں تو زبان یک بنائیں کر دے بتا تفریح تہا تو مردم نشتہ بتا یعنی کہ وادواز بتا کیسا ہے گوشتا یعنی ہمیں کہ افسانہ شکل یعنی تحریری یا ناولسٹ یعنی زبانی چھنا موجود بتا محاورہ موجود بتا استعارہ موجود آستانگا تو اے کہ انچو مال مڈی موجود ہے میں کرا مروچی کے ماگا ریٹن یعنی تحریری لٹریچر بچاریں کہ آوڑا نہیں کہ ہمیں زبانی لٹریچر تہا پیدا بیتگا انچو سال یعنی ہزاراں سال بلے انچو تو جس کو کہ لسانیات یا زبان زانتی ہے چھ کردار ہے زبان زانتی ہے لسانیات و بعض پیڑاں یعنی تو یہ بچارے ہسٹوریکل لنگوسٹکس مختلف آئیے شینے کیا چاری کے لفظ یعنی روٹ چی ہسٹری رہو پتہ اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے کہ عملی لسانیات آئیے شے کیا زبان ہے حوالہ تجزیہ کنک بھی کہ یہ زبان ساتھ تہا چنچو آواز آئے تواراں موجود ہیں آیا چنچو کانسننٹ آئیں زبان تا چنچو واولاں او آئینی کہ اسٹرکچر سلیبلانی آچی یہ کو جام کانسننٹ دو یا سے عورت کنا ہر زبان تب جدا ہیں مختلف یعنی توارانی حوالے پتہ تو رہے سینٹیکسا رہے گرامر رہے تو آئی اسٹرکچر آ کے ورڈ اسٹرکچر چاہیے یعنی کہ آیا زبان سبجیکٹ آبجیکٹ ورب ہے پسرا سبجیکٹ کا ہے آبجیکٹ کا ہے ورب کا ہے آخرہ یا کہ ورب پسرا کا ہے آبجیکٹ کا ہے یا کچھ عام یہ اسٹرکچر ہے ورڈ آرڈر چاہیے اسی تجزیہ کرنے گا تو زبان جانتی ہے کار مرض کریں پتہ ڈسکورس تو یہ چاہ رہے کہ بابا یہ زبان ڈسکورس چاہیے یہ زبان وعدے کہ یا قصے انچے قصے کے فرضی قصے یا بندات بھی تو آئیے شروعات اچھے اما کے فیچر ہیں ڈسکورس کار مرض بیا چون عشقنوں کا خبر کپی کہ اے قصہ اے حقیقی ہے یا فرضی ہے فیچر بہن پیار زبان ہے وتی فیچر بہن مختلف بہن چونکہ انگلش ہے ونس اپون اے ٹائم وعدے کہ تو عشقنے کو عشقنوں کے ذہن ہمیں کہہ کہ یہ فرضی کہانی ہے حقیقت ہے گنشے اچ تعلق نہیں انچو بلوچی تا ہم یہ فیچر رستا مختلف ہیں اور دوے تا بھی تو یہ ڈسکورس تا ہمارا یہ زانک بھی کہ بابا یہ کہ قصہ چھونے حقیقی ہے واقعہ ہیں حقیقی واقعہ ہیں یا فرضی قصے ہیں تو پتہ سوشل لنگوسٹکس ہم چاہ رہے ہیں شاگردی کے زبان جانتی ہے کہ بابا مختلف لہجے ہیں اشانی چھ کیسے حیثیتیں یک مزن علاقائی لہجان تاہم بعضی لہجہ باں یک جنین کہ گپ کا کجام لہجہ استعمال کا یا کجام لفظان استعمال کا پر سوشل کیسے جینڈر لہجہ بیان تھے مختلف ہر زبان تھا تو اے لسانیات کیسے ہاں میں بعض راشونی دا یہ حوالے چاہ رہا کہ زبان کیسے وقت یہ تب چیئے اچھونے اور پتہ یہ ہم زانت کریں کہ چاہنے کہ زبان تاچے تبدیلی پیدا کی اچھے بدل بوا گائیں یعنی اگر 7 سال میں پیسرا چاہ رہے کہ بلوچی زبان چو بھی تا و مروچی چونے آیا دیکھے زبانانی اثر زبان سرا چون پیدا کے انٹرنل ایکسٹرنل کجام کیستے چونکہ زبان و زندگی ہمیشہ چیز زیادہ بدلی بیت یعنی بدلی خراب ہے بڑے نہیں بلے اما کے تبدیلی ہے یا بدلی ہے ایکسٹرنل فیکٹر میں زبان وسط خطرناک بیان
تو کیسے زبان آیا وادی زبان بدل بھی شروع بھی تو آئیے اولیہ اسم یعنی ناؤن بدل باں پدا کیستے آئیے ورب بدل باں پدا آئیے اسٹرکچر بدل بیان بھی تیسرا یعنی کہ مثال کے طور پر انو عام ایک شک کے اے کے جاگے انڈا استعمال بے گئے لوگانا یہ اس میں تبدیلی پدا ورب تبدیلی شے کے یعنی عام طور پر یہ بوشے کہ قالینہ پچکاں بلے ماشے قالینہ بچائیں نہیں بچائیں کہ تو اگر بچارے اردو ورب اردو طریقہ ہے میں استعمال کرنے کے زور گئے اور انو یعنی کہ ورڈ آرڈر اسٹرکچر تھا بھی تبدیلی پیدا کی جو بیچارے ماں بلوچی و انڈو ایرانین زبان ہے تو یعنی جو بھی تک ماں چکجا تو پیدا کے اصلا وچشی بلے ادا اردو اثر شے کے کجا چے پیدا کے تو کجا پیسرات کچا اے بدلی ہم اسٹرکچر بدلی بہ گئے تو اے چیزانی یعنی زبان زانتی حوالے تو یہ چارے کے زبان ہے وتی پوزیشن کو جائیں او پدا لٹریچر کے استے کہ انچمگو کے یعنی کہ زبان کے ہما اسپوکن زبان ہے کہ گشک بہ گئے یعنی زبانی ماں برائیں اسپوکن اما لینگویج آیا ماں تحریری شکل کار گئیں یا نہ چشنے کے ماں تحریری صورتہ یعنی لٹریچر ریٹن لٹریچر میں دیکھیں ایک زبان یہ تو نہیں جوڑ نہ بہ گئے بعض جس سے انچشبی کے اگر مانچو قرآن شریفہ بچاریں تو عربک کلاسیکل لٹریچر کستے عربک ہے اسپوکن عربک نہیں تو بلوچی ہے کہ لٹریچر ہے انو تحریر بہ گئے کجام بلوچی ہے ہمیشہ کے ماں شیع گپ جن گئے انو یا انچے لٹریچر ہے کہ آئیے وانوں کا یہ سرپد نہ بہ گئے انچے میں یہ نہ پوچھے گیا کہ یعنی بلوچی مانچو شو کہ بلوچی کے ہزاراں سال گشک بیان ہے آئیے تہا وہ ہر یعنی چیز ہر لفظ بعض لفظ ہوتی تبھی موجود اندروئی چیز وادی تو قصے نویسے یا قصے گوشے ہوتی جذباتانی اظہار کرنے کے وسط دیگر درائیں لوازمات موجود ہیں یعنی دیگر درائیں ایڈجیکٹیوز موجود ہیں کہ تو آئیے بیان کو بکنے کے آئیے سیناریو تو جوڑ بکنے کہ بابا اے مروچ کی روچ ہے اچھون ہے یہ دیگر لفظ موجود ہیں بلے پدا واتی اما کے لفظ ماں پدا جوڑ کنے آئیے تحریری شکل دیں آیا عشقنوں کے وانوں کے واسطہ تو یہ یعنی منی سو باز منت والا شوئے